अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्फ़िकार हुसैन। आप देख रहे हैं भिवंडी अज़ादारी चैनल। इस वक्त मैं अर्रहमान टूर के रोए रवां जनाब मौलाना अता हैदर रिजवी साहब के हमरा यहाँ पे हूँ और इनका एक टूर जाने वाला है शाबान में, जो कि बहुत ही बड़ा जश्न ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हिंदुस्तान व बैरूनी मुल्क के तमाम मशहूर शोहरा इकराम व उलमा इकराम जो है तशरीफ़ लाते हैं। आइए मज़ीद इस टूर के बारे में और इस जश्न के बारे में आगा से हम जानते हैं। आगा से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व आगा जान, रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए, जो आप जश्न करते हैं ये कब से कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जुल्फ़िकार भाई, ये जश्न इस साल 2026 में 14 साल मुकम्मल हो रहे हैं हमारे इस जश्न को, माशाल्लाह जश्न बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए, मुसलसल 14 सालों से ये जश्न जो है करते आ रहे हैं। वहाँ पे मौलाना की जो है इस नौकरी को कबूल फरमाए। आगा जान, इसमें जो है इस वक्त कौन कौन से शोहरा कराम तशरीफ़ लाए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जुल्फ़िकार भाई, इस दफ़ा हमारे उलमा में जो आज तक, यानी आज हमारी आपसे गुफ्तगू हो रही है 24 दिसंबर को, जो हमारे उलमा इकराम कन्फर्म हो चुके, इसमें पहला नाम है हुज्जतुल मौलाना सैयद इमाम हैदर ज़ैदी साहब क़िबला दिल्ली का। दूसरा नाम है हुज्जतुल मौलाना सैयद क़ल्बे अब्बास साहब क़िबला, जो इस वक्त बैरून हिंद मुकीम है और आपका हौज़ा भी इलाहाबाद में चलता है। और तीसरा नाम है फ़ख्र कौम मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला का। ये 3 नाम इस दफ़ा के जश्न के तकरीर के लिए माशाल्लाह मुंतखब हो चुके हैं। जज़ाकल्लाह। शोहरा इकराम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हरदिल अजीज़ डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब क़िबला की निज़ामत होगी। पिछले साल भी आपने ही निज़ामत फरमाई थी, इस दफ़ा भी आपकी ही निज़ामत होगी और वादा भी हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका टिकट भी बम्बई दिल्ली नजफ़ दिल्ली टिकट हो चुकी है। और शोहरा इकराम में अल्हम्दुलिल्लाह जुल्फ़िकार भाई, ये मेरी अपनी इसमें कोई अहमियत नहीं है, ये मौला अब्बास का करम ख़ास है जो उन्होंने हमें और हमारी फैमिली को ये मर्तबा अता किया है। और ये जश्न बाबुल हवाइज, जिसमें मैं ज़ेर आसमान ये गुफ्तगू कर रहा हूँ कि इसमें किसी का 1 रुपये तावन नहीं होता। ये मौला अब्बास खुद अपने जश्न का इंतज़ाम करते हैं। और इस जश्न में इमसाल जो आज तक शोहरा का इंतखाब हो चुका है, इसमें पहला नाम मौलाना शरण नकवी साहब क़िबला और ख़तीब अहले बैत अल्लामा बिलाल काज़मी साहब क़िबला, मौलाना क़िबला नदीम असगर रिज़वी साहब क़िबला और जनाब सलीम बर्रामपुरी साहब क़िबला और जनाब मौलाना शम्स तबरेज़ साहब क़िबला, मौलाना के और भी फ़रिश्ते इसमें तकी नौगावी साहब क़िबला। ये इतने नाम हमारे आज की तारीख़ में मखसूस हो चुके हैं। और इसमें 2 पाकिस्तान के नाम हैं, वो भी हमारे फ़ाइनल हो चुके हैं। दिगर शोहरा कराम के भी गुफ्तगू जारी है। इंशाअल्लाह जुल्फ़िकार भाई अनक़रीब इन सारे शोहरा और उलमा के नाम जल्द शाया कर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। वैसे जितने शोहरा उलमा के नाम इंतखाब हो चुके हैं, हम अपने व्हाट्सएप पर यूट्यूब पे हम ये बता रहे हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए कितनी अच्छी फहरिस्त है, कितना अच्छा जश्न होगा। और दूसरी बात, सबसे अहम चीज़, आगा जान, ये जश्न होगा कहाँ? भाई मेरे, पहली बार ये जश्न करबला में मौला अब्बास के हरम के सरदाब हज़रत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम में ये जश्न इनेकाद हुआ पहली दफ़ा। और मुसलसल 6 साल तक ये जश्न वहाँ हुआ। उसके बाद से कभी शब बुध और कभी शब जुमा का मसला आया। चूँकि ये जो जगह है अब ज़ायरीन की कसरत, ख़वातीन की कसरत की वजह से
ان دو تاریخوں میں یعنی دو وقتوں میں خواتین کے ازدحام رہتا ہے، لہٰذا اگر یہ جگہ ہمیں میسر نہیں ہوئی تو سرداب امام علی حرم مولا عباس، سرداب امام حسن حرم مولا عباس ہی میں یہ جشن شروع سے قائم ہے، اور انشاءاللہ تا حیات جب تک پروردگار نے حیات عطا کی ہے جشن ہوگا۔ اور میں یہ دعا کروں گا کہ خدا کرے یہ جذبہ ہمارے بچوں میں بھی سیاحت کرے، تاکہ یہ بچے ہمارے اس جشن کو آگے بڑھائیں۔ اور ساتھ میں میں یہ کہتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ذوالفقار بھائی، الحمدللہ میں اس کام میں لگ بھگ 18 سال سے خدمت زوار امام حسین کر رہا ہوں، اور ہماری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ وہ افراد جو کسی کے پاس وسائل کی کمی، ان کو ہم ضرور کربلا پہنچائیں۔ اور ساتھ میں میری یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ اگر کسی کا پاسپورٹ میرے پاس آ گیا ہے، میں آج رجب المرجب کی 3 تاریخ شہادت حضرت امام علی نقی السلام کی شب ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی کسی کا پاسپورٹ واپس کیا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی یہ میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنا جذبہ لے کر آیا ہے تو، اور مولا کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے، کہ اس لیے کہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں کسی کو کربلا پہنچاؤں اور کربلا لے کر جاؤں۔ بالکل، بے شک وہی جا سکتا ہے جسے مولا جو ہے مولا بلائے۔ بالکل، اور بس پروردگار ہمیں یہ توفیق دے اور دیتا رہا، اور انشاءاللہ جشن کی تیاری جو ہے وہ شروع ہے۔ اور میں یہی کہوں گا کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ مومنین سے گزارش ہے کہ آپ الرحمان ٹورس کو اپنا ٹور سمجھ کے ہمیں خدمت کا موقع دیں، اور بار بار ہمیں کربلا جانا نصیب ہو۔ اور یہ جشن جو میں خاص طور پہ آپ سے بتا دوں ذوالفقار بھائی، کہ یہ جشن جو ہے وہ لائیو ٹیلی کاسٹ گراف ایجنسی لکھنؤ کے ذریعے کی جائے گی۔ جو حضرات کربلا میں موجود ہیں، ان سے میرا مؤدبانہ التماس ہے کہ جشن میں شرکت فرمائیں، اور جو شریک جشن نہیں ہے جہاں بھی ہو، یہ لائیو ہمارے چینل یہ جشن جو ہے گراف ایجنسی لکھنؤ پہ جو ہے لائیو رہے گا۔ جو مومنین جا سکتے ہیں باغا کو خدمت کا موقع دیں اور اس جشن میں شریک ہو جائیں۔ جو مومنین نہیں جا سکتے وہ لائیو جو ہے گراف ایجنسی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ نشر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ جلد ہی اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ اور ایک بار جاتے جاتے پھر کہتا ہوں کہ الرحمان ٹور کو جو ہے ایک بار خدمت کا موقع ضرور دیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ، خدا حافظ۔